Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Megat Izzat Amir bin Megat NIZA, and I will presenting on chapter 7. It is developing the service communication strategy. Okay, first we look at communication mix. There are 5 communication mix that we need to know. Excuse me. First is personal selling, jual secara personal. Advertising, periklanan. 3 is sales promotion, promosi penjualan. Sponsorship, sponsor untuk satu barang. Dan terakhir is publicity. Managing the service communication strategy by looking at this figure below, gambar aja di bawah. The first is selecting target market. Memilih target audience yang kita nak jual produk kita. Second is establishing communication objective. Establish objektif berkomunikasi. Untuk contoh iklan, untuk buat iklan tu. Ketiga, setting the communication budget. Set budget sebuah strategi. Fourth is formulating the positioning strategy. Establishing message and media strategies. And lastly is monitoring, evaluating and controlling the communication strategy. First is selecting target market. The service must first analyze the needs of consumers in the marketplace and then categorize consumers with similar needs into market segment. Sebuah servis perlu menganalisa dan membuat analisa keperluan sebuah consumer dalam sebuah satu marketplace ataupun tempat dan bahagikan pelanggan mengikut keperluan masing-masing di sebuah satu market segment. Yang kedua, each market segment should then be considered based on profit and growth potential and the segment's compatibility with organizational resources and objective. Dan satu market segment perlu diconsider untuk membuat sama ada mendatangkan untung ataupun boleh grow atau boleh tumbuh, nampak boleh pergi lagi jauh mengikut satu segmen atau compatibility sebuah organisasi punya resources dan objektif organisasi. Dan ketiga is segments that become the focus of the firm marketing effort become target market. Sebuah segmen yang menjadi keutamaan fokus sebuah firm akan menjadi target market mereka. Okay, establishing communication objective. At the broadest level, the service communication objectives seek to inform, persuade and remain current and potential customers about the firm's service offering. Okay, bermaksud sebuah company mereka sudah berada di peringkat atas sebuah servis ataupun perlulah memaklum servis apa yang mereka buat kepada customer. Takkan nak shop sendiri buat servis tapi tak bagi tahu orang kan. Sini sebuah organisasi perlu memujuk untuk memaklumkan kepada customer tentang wujudnya servis mereka di sebuah market. The objectives of a firm communication must often relate directly to the service offering stage within the product life cycle. The objective sebuah organisasi perlu ada communication mix yang saya maklumkan awal tadi dan perlu relate dengan service offering, peringkat service offering within product life, dalaman product life cycle sebuah produk. Okay, establishing communication objective yang kedua. Tadi saya dimension apa itu product life cycle. Okay, kita tengok satu persatu bila product life cycle tu macam mana. Okay, product life cycle. The first stage of product life cycle is mereka punya introduction. Dan communication objective dia adalah informational, memberi info. Communication taktik dah seperti introduce the service offering, perkenalkan servis yang mahu diberikan. Create brand awareness, prepare the way for personal selling effort, menyediakan cara-cara untuk menjual secara personal kepada pelanggan. Dan encourage trial, membuat ada stage percubaan seperti perfume. Mereka sebelum nak beri customer beli, dia akan bagi sampel kan. Itu. Okay, second stage of product life cycle is growth and maturity. Communication objective dia adalah informational and persuasive. Persuasive tu adalah memujuk. Okay, dia punya communication tactic
Pertama is create a positive attitude compared to competitive offering, provoke an immediate buying action and enhance the firm's image, menaikkan taraf image sebuah produk tu untuk bagi dia berkembang dan akhirnya mendapat ke peringkat kematangan produk tu lah. Okay. Yang ketiga punya and third on the product life cycle stage is maturity and decline. Communication objective is persuasive and reminder. Okay, dia punya sini adalah ciri-ciri dia: encourage repeat purchase, provide ongoing contact, express gratitude to existing customer base, confirm past purchase decision. Okay, di sini punya stage adalah mereka perlu produk tu sudah berkembang dan sekarang ni mereka sudah di tahap matang dan tahap akan menurun. Tetapi cara mereka untuk elak menurun adalah buat satu iklan atau bagi tahu yang produk mereka masih wujud, seperti menggalakkan pembelian sekali lagi dan provide ongoing contact, sentiasa contact dengan customer, bagi tahu yang produk mereka masih wujud di dalam market dan beri satu gratitude kepada pelanggan tetap. Okay, establishing communication objective. When developing communication objective, each objective should be stated in smart term. Jika membuat satu develop untuk buat communication objective, sebuah objektif perlu seperti yang berikut, seperti smart, seperti maksud S, maksud spesifik, objektif perlu spesifik, measurable, boleh diukur, achievable, boleh mampu untuk dapat, untuk achieve, dan relevant, relevant untuk masa kini, dan time bound, menjimatkan masa. Okay, di sini adalah overview of communication strategy, budget setting teknik, teknik yang boleh dilaksanakan melalui strategi komunikasi. Okay, pertama kita tengok top down budgeting. Budget is set by upper management. Budget ditentukan oleh management atas. Bottom up budgeting. Budget is set by the product level or brand manager. Bottom up atau top down budgeting, budget is set by the product level or brand manager and then revised by upper management. Bila dah buat satu produk oleh brand manager dan kemudian akan di-review oleh pihak atasan. Top down, bottom up budgeting, budget is set by upper management and then revised by the product level or brand manager. Percentage of sales technique, the budget is set based on a percentage of the previous year's sales. Incremental technique, budget is increased by a fixed percent every year. Or you can afford approach, budget is set on what is left over the full space for the operating expense and planned profits. Competitive parity, budget is set based on promotional spending behavior demonstrated by the competition. And lastly, objective and task method, budget is set based on the amount necessary to achieve stated communication objective. Okay, differentiation approach for effective positioning, perbezaan langkah approach for untuk positioning yang berkesan. Okay, product differentiation, features dia punya differentiation is competence, performance is courtesy, conformance, credibility, durability, reliability, responsiveness, repairability, communication style. Okay, image differentiation and service differentiation. On image differentiation, we got symbols. On service differentiation, we got delivery. On return audio, on image differentiation, return audio or visual media is on service differentiation is installation. Atmosphere is customer training. Events is consulting service. To media strategies for targeting non-users, untuk target yang bukan pengguna produk. Okay, if the objective is to reach non-users of the service, then the choice of communication channel is to reduce to either media advertising seperti periklanan, selling performed by sales force, whether that a service provider, membuat jualan dengan laksanakan sales force, berbanding membuat service provider. Okay, public relationship dan buat satu sponsorship.
This is a media strategy for targeting user, untuk target yang pengguna produk. Okay, dah ada 3 type. Kita tengok type pertama iaitu service staff. It deal with customers quickly and effectively in once only transaction based encounters where large numbers of customers are present. Exchange consists of simple information and limited response to customer requests. For example, frontline personnel at fast food restaurant. Kita tengok kat contoh fast food McD. Boleh ambil contoh yang ambil order tu, frontline personnel. Dia deal dengan customer, dia communicate dengan customer di sebuah premise lah untuk offer produk mereka. Okay, type 2 service staff requires some independent decision making on the part of the staff members. Type 2 punya service staff perlu punyai keputusan apa, akan mendapat dalam decision making dalam membuat satu keputusan yang independent lah. Communication are generally more intense than type 1 situation. Communication dalam type 2 ni akan lebih intense berbanding di type 1 punya situation yang saya maklum tadi. Seperti example, an effective wait staff person at a fine dining establishment, dalam seperti restoran, kedai yang ambil tukang order tu lebih communication dia lebih intense berbanding yang type 1 punya service staff. Okay, finally type 3 service staff. Interactions are more extended and complex and often non-repeatable. Tidak dapat diulang. Interaction ni lebih kepada extend dan complex dan selalu tidak boleh diulang. For example, staff members who are likely to be qualified as professional. Staff members yang selalunya akan dilayakkan naik ke peringkat lebih profesional seperti supervisor, manager. Okay, that's about service staff. Special challenge associated with the service communication strategy. Cabaran yang khas mengenai communication service dalam sebuah strategi. Okay, miss target communication, target yang miss target komunikasi, seperti managing expectation and perception, mengurus jangkaan dan persepsi kualiti perkhidmatan teknikal. Dan kedua, technical service quality, advertising to employee, iklan kepada pekerja, and selling or operation konflik atau dalam penjualan atau sebuah operasi. Kita tengok specific guidelines for developing service communication. Guideline yang khas untuk develop service komunikasi. Pertama, develop a word of mouth communication network, membangunkan komunikasi perkataan mulut rangkaian. Promise whatever possible, janjikan apa yang boleh capai. Tangibilize the intangible, barang yang disentuh menjadi daripada servis jadikan produk tu menjadikan sebuah produk tu menjadikan kepada servis. Dan virtual working relationship between customers and provider, utamakan hubungan pekerja di antara pekerja dengan customer ataupun provider. Okay, sambungan daripada slide yang sebelum. Reduce customer fears about variation in performance. Kurangkan pengguna takut tentang variasi dalam sebuah prestasi. Determine and focus on a relevant service quality dimension. Tentukan dan fokus pada dimensi kualiti perkhidmatan yang berkaitan. Differentiate the service product via the service delivery process. Bezakan produk perkhidmatan melalui proses penghantaran. Dan terakhir, make the service more easily understood, membuatkan satu servis lebih dipahami oleh pelanggan. Last topic for this topic is developing communication strategies for professional service providers. The 10 most frequent problems encountered include: the first is third party accountability. Accountability pihak ketiga, client uncertainty, pelanggan yang tidak ada ketentuan. Experience is essential, pengalaman adalah penting. Limited differentiability, boleh membezakan keperbezaan yang limited. Maintaining quality control, mengekalkan kawalan kualiti. Turning doers into sellers, menjadikan pemula menjadi penjual. The challenge of dividing the professional's time between marketing and providing service.
cara pencabaran membagikan masa profesional, membabitkan masa antara pemasaran dan menyediakan perkhidmatan. Tendencies to be reactive rather than proactive, kecenderungan untuk reaktif kepada proaktif. The effects of advertising are unknown, kesan periklanan tidak dikenali. And lastly, professional providers have a limited marketing knowledge base. Penyedia profesional punya asas pengetahuan pemasaran yang terhad. Okay, ni sebentar saya tadi adalah top 10 most frequent masalah paling utama, masalah top di atas yang selalu encountered, yang selalu terjumpa lah, seperti yang di atas yang saya maklumkan tadi. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada yang masih kepada yang dengar. Okey, thank you. Assalamualaikum.